ज्या पर्यंत आमकां हे मेळना, आमचें क्लियर जायना, आमकां फुडें कितें बिझनस ना, आमी बंद दवरचेच पडले न्हू. आता ट्रेडिशनल बिझनेस तुम्ही कितलो वेळ बंद करता? आता कशें आहा, आता आमचे जे दुसरे आहलेले, दुसरे स्टीडोरस दुसरी कंपनी जे आहलेले तेंचे कंटिन्युअस आमीच काम करताले, म्हणजे भायर कोण येनासलेले, आमीच काम करताले. सो आता जेन्ना तेंकाच काम मेळचें ना भितर, जाल्यार आमी खंयचें काम करतले फुडें? तेंकां काम नाल्यार आमकां खंयचें काम आसतलें? सो खंय तरी इंटरकनेक्टेड आहा स्टीविडोर, ट्रान्सपोर्टर्स. येस, एव्हरीवन इज टुगेदर, एव्हरीवन इज पोर्ट युजर्स. इट इज एज अ फॅमिली. सो वयर इफेक्ट जाल्यार सकयल इफेक्ट जातलो. बट बर्थ नंबर 10 and 11 ओनली सध्या काल दिला. बट आदर अशें तुमकां पयलीं बिझनस येतालो आदर बर्थ आहा पळय तेच्या वयल्यान ना, आमी मेन आमचो हें आहलेलो 10 and 11 तेच्या वयल्यानूच सगळें चालू आसता. जितलो रोटेशन जातलो, जितलें शिफ्टिंग जातलें, जितलें जातलें हांगच्यानूच जातलें. कोर्टा कडेन कितें डिस्कशन जालें तुमचें? कोर्टा कडेन डिस्कशन जावं ना, काल सीएमा कडेन डिस्कशन जालां. सीएमान सांगला एक दोन दिसान आपूण मिटींग आपयता आनी विल स्पीक कितें तरी हेजे तोड काडया. लोकल एमएलएन कितें? लोकल एमएलएचो पयलींच्यान आमकां सपोर्ट आहा हेतून, पण आमी काल जे डेलिगेशन गेल्ले सीएमा कडेन, वी वेंट एज अ पोर्ट युजर्स, एज अ फॅमिली, बिकॉज इट इफेक्टिंग ऑल द पीपल. सो परत आमकां सीएमान एश्युरन्स दिलो. सो आमी वेट करता सीएमाच्या कॉलाचो, सो दॅट वी विल गो एंड सिट. बट तुम्ही डेल्टा जे कंपनीकडे तुम्ही आता हे घेऊन येयला त्याच्याकडे उलोवपाचा प्रयत्न केलो? आमकां कितें तें इन रायटींग जाय. आमकां अशें जाय की फाल्यां तो कितें करतलो, 2 दीस आपयतलो आनी मागीर फुडल्याच्यान गाडयो बंद कर म्हणटलो, तेन्ना आमी खंय वयतले? सो आमकां एश्युरन्स जाय. फुडले तेजी 30 वर्सां आहा म्हणटा तो. सो फुडले 30 वर्सां आमी कितें करतले? तेणी फाल्यां समज 5 दीस गाडयो चलयले बंद केले जाल्यार आमी रस्त्यार येतले. सगळे फॅमिली रस्त्यार येयले न्हू, बेकार उरले न्हू. सो आता नेक्स्ट स्टेप तुमचो कसो आसा? सपोज आता तुम्ही सीएमा कडेन गेले, सीएमान तुमकां एश्युरन्स दिल्या, आता तुमचे ट्रेडिशनल बिझनेस म्हणटा तुमी इतले गोंयकार तुमी आता एफेक्ट जाल्या म्हणटा, कितलो वेळ मग तुमी रावतले? वॉट इज युअर नेक्स्ट स्टेप? वॉट आर युअर प्लॅन्स? वॉट इज द नेक्स्ट सोल्युशन एज पर यू? नेक्स्ट सोल्युशन लायक हांव सर सेड इट हॅज टू वर्क एज बिफोर न्हू. पयलींच्या भशेन समज चालू उरले, सगळे मेळोन काम कर, सगळ्यांक धंदो मेळटलो, तातूंत कांय हें ना. पण हे प्रायवेटायज करून तूं आपल्यो गाडयो हाडटलो, मोनोपॉली करतलो, हे आमी खपोवन घेवचे ना. खपोवन घेवपाचें ना म्हणून कितें करतलो? देन सर वी डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन. रादर टू कम ऑन द रोड ना. आमी आमचे गाडयो बेकार दवरून आमी घरा कडेन बेकार, थोड्यांच्यो आतां कितलेच लोकांच्यो गाडयो बँकेर आहा, इन्स्टॉलमेंट्स भरपाक आहा, स्टाफ ते खंयचे हाडटले? गाडयो बंद म्हणल्यार बंद अशें जावपाक शकना न्हू. सो देन वी ऑल्सो हॅव टू टेक सम एक्शन. सीएमान कितलो अल्टिमेट केन्ना सांगता म्हाका? सीएमान सद्या 1-2 दिसान मिटींग सांगता म्हणलं, एक मिटींग अरेंज करून आपण हे करता म्हणलं, त्याची कितें तरी सोल्युशन काडया. सो यू आर होपफुल अबाउट दिस? या वी आर व्हेरी होपफुल बिकॉज सीएम yesterday has given a very good response to us. I represent the Marmova Stewarders Association. Stewarding forms a very important role in the cargo handling, import and export. And through us, we employ a lot of labor, supervisors, crane operators, and other kind of specialist workmen. And also, through us, machinery, truck operators, all are with us. And now suddenly, there are only 2 berths available for all of us to work on. And we have made many representations to the port that, our livelihood and our workers, mainly our workers' livelihood will be affected if you give this berth to only one company. But they went on, and suddenly, a few days back, they just took over the port and affected stewarding companies' work, and said from this day onwards, this time onwards, the berth has been handed over to a private party. How many stevedores are present today, and how many of them? We are now nearly 7 or 8 stewarders. 7 or 8 stewarders. And what about the work that you're carrying out now? What happens next? So that is what. Now work in berth number 10 and 11 will now not be with us. If the port goes ahead with their handing over the berth to one person. So what is your demand now? No, our demand is that it should go on like the old process. All stewarders should be allowed to work. And we, do all, approach the port, we do all payments through the port, differently. Should be that. Now, nobody else can work in this port, in this berth, number 10 and 11. You all have submitted a memorandum to the CM. What request, demands you all have kept in the memorandum? In short, yesterday to the CM. The CM is definitely that we are only worried that we want the work to continue as before, and we are worried about the unemployment that will cause if all our operations are stopped. But we will not be in a position to pay our staff.
So that is the biggest problem. But what about the official order that the port has given them? Anything that can be done now? Because this is And it's up to them. We have been after the port for quite some time. The moment we came to know they're handing over the berth to one party, but if we fell on deaf ears, I think so. So actually, any assurance from the CM or whatever? The CM said definitely understood what our point is, and he said we'll talk to the top management of the port and we'll call a meeting with us. So as of now, you all cannot work on berth number 10 and 11. That No, is. as of now, we cannot. No. ओके सांगपाचें म्हणल्यार आतां सगळ्यांनी सांगला ते भशेन दोनूच बस आसले आमचे कडेन काम करपाक तेही आतां प्रायवेटायज जाले सो आमकां आनी खंय ऑप्शन ना काम करपाक आनी हितून ते दोनी बंद जाले म्हणटकच आमी सगळे कितलो तेंप म्हूण आमच्याय पात्रांव लोक सस्टेन करतले आमकां कामूच ना जाल्यार सो आमी घरा बसचे पडले न्हू सगळ्यांचे ते पळय सगळे आमचे स्टाफ जोडले तांकां वी वील हॅव नो ऑप्शन एट सम पॉयंट ऑफ टायम तांकां ले ऑफ करचें पडटलें वॉट वील हॅपन टू द फॅमिलीज ऑफ दीज पीपल तुमचें नांव कितें आनी वॉट इज युअर बिझनेस? मिल्टन बिझनेस आय एम फ्रॉम स्टील डोजर मिल्टन बाब आता सद्याक सपोज तुमचो कार्गो जो येतालो पयलीं वॉट हॅपन्स टू दॅट आतां तुमकां हाडपाक मेळटा हाडपाक मेळना वॉट इज द सिच्युएशन लायक अर्लियर यू वर हँडलिंग अ लॉट ऑफ कार्गो कंपनीज या एटलीस्ट एट 10-11 आतां आमकां करपाक मेळचो ना न्ही एट 10-11 वी कॅनॉट So there is no berth also available. There is no berth, which other berth is there? There are no other berths. So all are privatized. Yeah, if you can see right from earlier JSW, Adani, that was private, and 10 and 11 was the only one that was available for us locals to operate and work. That is also now privatized. So where do we go? So what do you demand? What do you request to the government? We request that let it run as it was running earlier. Keep it open for all steamboats. So that everybody live and let live. Let everybody survive. So you are willing for any mutual agreement or whatever if the port comes with a solution midway amicably ताजे कितें तुमी ready आहा or how do you look at things now? No, now CM sir has said, Honorable CM sir has said he is going to call for a meeting and come to some solution. Alright, so we'll wait for it. But as of now, for the next 30 years, you feel there's a very big threat in Of course, case. definitely 30 years where next 3 months what will happen? We may have to sit at home. 30 years is far away. So it is a very crucial situation now. Very crucial situation. तुमकां कितें दिसता एमपीटी जे आहा ती सगळे प्रायवेटायज करता आनी हितून तुमचे लोकल्स आमचे लोकल्स तांकां मार बसता अशें दिसता तुमकां आतां आमकां मार बसलोच न्हू या प्रायवेटायज जालें म्हणटकच So what- सगळें काम करतले So even if you want to get cargo, you'll have to look for berth. Okay. या थँक्यू मागीर गेले नाव वास्को ट्रक एसोसिएशन ट्रक ड्रायव्हर एसोसिएशन सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की आतां 2 दीस पयलीं तांकां जे प्रायवेटायजेशन करून तेंचें तें हें जालां आनी तांकां जें पद दिलां आमी पयलीं 30 वर्सां जाले ट्रक चलयताले आमचे डॅडीच्या टायमाच्यान आमी हांगा पळयता आनी भितरले जे माल चलताले हें चलताले ते आमी लोकल्स करताले सो आतां अशें जाल्लें आहा की 2 दिसाच्यान आमचे गाडयो सद्या बंद आहा आमी बंद दवरलेल्यो सगळ्यो गाडयो आनी ते आपले पयलींच तेंचे 10 व्हडले डंपर आहा ते बी भायले नंबर के गाडयो आनी तांकां तेंच्यानी JL नंबर एक्चुअली JL नंबर कोणाक मेळना हांगा JL नंबर फक्त 6 व्हिलरांक मेळटा एज पर द ओल्ड आतां कितें जाल्लें आहा की तांकां ते आनीकूय गाडयो हाडपाक सोदता अशें आमकां न्यूज मेळ्ळा सो दॅट बाकीचो भितरलो धंदो पळय आहा जे आमी ट्रान्सपोर्टर करताले ते टोटली आमचे कडल्यान काडून घेतले सो ऑलमोस्ट 100 फॅमिलीज आर डिपेंडंट ऑन दीस थिंग ड्रायव्हर्स जाले हे जाले भितरले मॅकॅनिक्स जाले सो हे खंय वयतले सो हेंचो फुडलो एम्प्लॉयमेंट कितें सो हे समज अशेंच उरलें जाल्यार आमकां मागीर कांय ऑप्शन उरचें ना आमकां मागीर रस्त्यार येवचें पडटलें कित्याक आयज समज ही अशी मोनोपॉली जाली आनी हें जालें जाल्यार ते फाल्यां आमकां आडयतले फाल्यां ते फूल प्रायवेटायज करतले जाल्यार आमकां भायर दवरतले सो आमकां खंयच ना वचपाक सो आमी एक मेमोरेंडम दिला ऑनरेबल सीएमाक आनी तेणी सांगलां आपूण इंटरव्यून करतलो आनी वील सी दॅट एवरी वन गेट्स अ प्रॉपर सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा सध्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा सध्या ते आपल्याच गाडयांनी चालू आहा हेमंत ह्याच्या पयलीं तुम्ही गव्हर्नमेंटा कडेन मागणी केली
आणि 2-3दा मागणी केली तरी गव्हर्नमेंटान इंटरव्हेन करनासतना हे चालू झाले. खंयची दुःखाची गजाल अशी दिसणार तुका? ती दुःखाची गजाल अशी हांव म्हणना, कित्याक आतां सध्या 2 दीस जाला तेंच्यांनी तांकां हँडओव्हर करून. हेच्या पयलीं आमी आहा पळय तो नॉर्मल चलयताले आनी आमचे ट्रक चलताले भितर. इट वॉज ओनली अस हू वर फ्लायिंग इनसायड. आनी आमी भायले सुद्दां इवन सावड्डे हेज्यो तेज्यो गाडी आमी बंद केल्ल्यो, कित्याक धंदो वास्कोकारांक मेळपा जाय म्हणून. सो आतां पळयलें कितें जाला, तो आपल्यो गाडी हाडटा आनी तो आमच्यो गाडी आहा तो टोटली बंद उरतलो. सर ते स्टॉप कर म्हाका आता सद्याक आता सरान सांगला अशें स्टुडिओ सगळे बंद पडला आणि त्यांच्या अंडर हांव काम करतालो. आता टोटली एक 7-8 स्टुडिओ तेंच्यांनी मोनोपोली करून ओन्ली डेटा सगळे बॅरिकेड घालून सगळे तेंच्यांनी ब्लॉक केला 10 आणि 11. आणि आमकां इवन 10-11 दोनूच बर्थ असले. थंयच आमी आमचे लोकल स्टुडिओज काम करतात आणि आमी खंय मिड स्ट्रीमान काम करनासले. आता सध्या माझे लेबर सगळे घराडे भरलेले आहात आणि 25-30 फॅमिली तिथून वर्कआउट करतात. ऑपरेटर, सिग्नलमॅन ते सगळे आमचे लोकल सगळे घराडे भरलेले आहात. त्यांचे फॅमिलीज आहात ते कसे करतो सर्वायव आणि हांव कसो सर्वायव करतो. आणि ॲज अ लोकल आमी डिमांड करता की हितून कितें तरी तोडगो हाडपाचो सीएम सरान.